बूढ़े लोगों की दुआ लेना ज़िंदगी में कामयाब होने की दलील है। सेब का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है और जिस्म ताकतवर होता है। सर पर रोज़ाना सरसों का तेल लगाना दिमाग को क़ुव्वत देता है। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत किया करो, आपकी बीनाई तेज़ हो जाएगी। निहार मुँह उबला हुआ आलू खाने से बदन के अंदर चुस्ती आने लगती है। लीची गर्मियों का नायाब तोहफ़ा है जो कुछ ही अरसे के लिए आता है। ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ लोगों के लिए निहायत मुफीद है। 4 चीज़ें जिस्म को मोटा करती हैं: रेशमी कपड़े पहनना, जल्दी हज़म होने वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, बेफिक्री इख्तियार करना और हमेशा खुश रहना। 2 फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं: माल्टा और लीची। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना है तो हर खाने के बाद अच्छी तरह कुली किया करें। सोने से कब आलू बुखारा खाने से बेचैनी करीब नहीं आएगी। सेब खाने से खून में हरकत आ जाती है और खून ताज़ा होने लगता है। सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो ये खुशनसीबी की अलामत है। अगर दाएं या बाएं जानिब से सफ़ेद हों तो ये सखावत की निशानी है। अगर बाल कमज़ोर हों तो प्याज का रस निकाल कर रोज़ाना रात को सोते वक्त सर पर लगाएं। हरी मिर्च ऐसी चीज़ है जिसको रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत हो जाते हैं और पट्ठों में भी ताकत आ जाती है। सुबह उठते ही शहद चाट लें तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और जिस्म में थकावट भी नहीं होगी। नारियल को दूध में शामिल करके पीने से कोई बीमारी नहीं आती। कोई भी दवा खाने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाने से दवा फ़ौरन असर करती है। खाना खाने के फौरी बाद नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। मुंह में छाले पड़ जाएं तो फटे हुए दूध से कुली कर लें, मुंह के छाले दूर हो जाएंगे। कानों के अंदर खारिश होना यादाश्त कम होने की अलामत है। जल्दी नींद लानी हो तो सोने से कब सब्ज़ अंगूर खा लिया करो, सुकून की नींद आएगी। सेब का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है और जिस्म ताकतवर होता है। आलू शाम को मत खाओ, इससे बवासीर हो सकती है। आड़ू खाओ, आँखों को ताकत मिलेगी। शहद की मक्खी काट ले तो दर्द वाली जगह पर टूथपेस्ट लगाओ, इससे सूजन नहीं होगी। अगर बदन की सूजन का कोई मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो, इससे बदन की सूजन में बहुत कमी होगी। जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो इसका वज़न कम होने लगता है। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। अगर ख़ारिश या एलर्जी का मसला है तो नारियल का तेल मुतासरा जगह पर इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से ख़ारिश और एलर्जी का मसला ख़त्म हो जाएगा। जिस्म के जले हुए हिस्से पर प्याज का अर्क में नमक मिलाकर लगाने से आराम आ जाता है। खुशबू दिमाग की क़ुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बीनाई की कमज़ोरी को दूर करती है। रात के वक्त बादाम के 3 दाने शहद में डुबोकर खा लें, दिमाग तेज़ हो जाएगा। घर में पुदीने का पौधा लगने से घर में छिपकलियाँ नहीं आती। पेट में बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज कर दो, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। जिनको पेशाब में जलन होती हो वो नाश्ते से 1 घंटा कबल अजवाइन का सौंफ पानी के साथ इस्तेमाल करें। ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमज़ोर होता है। तेल से मालिश करने से पट्टे मजबूत रहते हैं। जब भी दूध को उबालें इसमें इलायची शामिल कर दें, इससे दूध ख़राब नहीं होगा। घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कौवे ज़्यादा आते हैं। जौ और चने का आटा मिलाकर इसकी रोटी बनाकर शुगर वाले मरीज़ खा लें तो इसकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। नाजरीन, बदन में खून की रवानी बेहतर बनानी है तो दालचीनी को शक्कर के साथ खाना शुरू कर दें। अदरक का टुकड़ा चबाओ, जिस्म का दर्द जैसा भी हो इसमें आराम मिल जाएगा। जिस घर में सौंफ का पौधा हो तो इस घर में सांप नहीं आते। मर्द हजरात अगर भिंडी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये इनके लिए ख़ास ताकत का काम करती है। पेशाब जल कर आता हो या बार बार पेशाब आने का मसला हो तो भिंडी का खाना मुफीद है। मसूड़ों का दर्द हो तो उबले हुए अंडे की जर्दी को
مسوڑوں پر لگا لو، مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں، ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ سیب سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ نسوانی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، بال نہیں گریں گے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ جو بچے بچپن میں بہت شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ دہی میں دیسی انڈا شامل کر کے بالوں میں لگانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو۔ بوڑھے ہو جاؤ گے لیکن جسم کے کسی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ ہاتھوں میں جب کبھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جائیں گے۔ کلونجی کو پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ داڑھ یا دانت میں شدید درد سے نجات کے لیے 2 لونگ لے کر اسے پیس لیں، اس پر لیمبو کے چند قطرے ڈالیں اور متاثرہ دانت یا داڑھی پر لگائیں۔ درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالے، تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں، پانی فوراً نکل جائے گا۔ کپڑے سے منہ ہرگز صاف نہ کریں، جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے جلد خراب ہوتی ہے۔ فالج کی بیماری ہو تو کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ نہار منہ ہرا دھنیا چبانے سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے اور معدے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ لکھتے ہوئے اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں وہ گہری سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے گلے کے انفیکشن اور جوڑوں کے درد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔